আসসালামু আলাইকুম। আমাদের গাছে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে, চাকটা ভাঙা হবে। বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকেই দেখাবো। এই ভাইয়েরা মধু ভাঙবে। এদের বাড়ি ডাঙ্কুনি থেকে এসেছে। এটাই আগুন দিয়ে একটা বাড়ি নিয়েছিল, নিয়ে কাপড় বাঁধা হচ্ছিল, যেহেতু ওটাই ধোঁয়া করা হবে। আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিলে মাছিগুলো উড়ে যাবে, তখন ওরা চাকটা ভাঙতে পারবে। মাছি এই সেই গাছ, এই মাছটা এই দেখতে পাচ্ছেন। এতগুলো মাছির মধ্যে কিন্তু একটা রানী মৌমাছি থাকে, ওটা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। ওই দাদা ভাঙতে আসছে সিঁড়ি নিয়ে। रिपोर्ट फाड़, हाथ मत मार। रिपोर्ट फाड़ता है। अरे दिमाग जो है वो गाछ पकड़ी लगा। हम बोले गाछ लगा तो तुरंत हो जाएगा। रू हिम्मत करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मदद में है यार। होगा बात खत्म। अब क्या होना चाहिए? अल्लाह है यार साथ में यार, टेंशन मत कर। आगे जा इंचार्ज। आज चलेगा कम। अच्छा हामिद भैया वहां तक जाए। उधर में जाता है। ना छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है। आगे मत कीमत पड़े जितना सब निकाल। বালতিতে মধুটা কাটা হবে। ओ मधु चाक पर जा। तब उधर जा, बुरा आदमी लोग देखिए उधर जा। तब उधर जा। रुक जा रुक के हां खुला के जल्दी रखा काटे दे ओए रख दे खुला का ना। हां भाई চাকটা অনেক বড় হয়েছিল, তাই মধুটাও অনেক হয়েছিল। এত মধু হয়েছিল, কাটার সময় মধুটা হু করে উপর থেকে ঝরে যাচ্ছিল। বন্ধুরা একটু ভালো করে ফলো করবে, দেখতে পাবে বৃষ্টির মতো মধু ঝরে যাচ্ছিল। ডান हाँ दे भैया होता है। ना भी मत गिर, इसमें नहीं है, देख लीजिए। इसमें नहीं है, देख लीजिए। यहाँ निकल गए हैं, बिक्री करे भैया, देख लीजिए। बस बेसी नहीं निकला, थोड़ा सा निकला। चलिए आधा देंगे थोड़ा। चलिए मैं भी छान ली। हाँ और जाली बोलो चाय काटेगा नहीं? नहीं काटेगा, लेकिन आपको काटने नहीं देंगे। एक मक्खी दो ना। मक्खी हाँ। मक्खी काटेगा हाँ भैया, काट भी सकता भैया। देखिए बोलती है ना भैया, डर लगता। आपको मधु दे रखा है। এই বালতিতে চাকটা নিয়ে এসে এটা ছাঁকা হচ্ছিল মধুটা, যেহেতু মাছি নোংরা পড়েছিল। এটা ছাঁকার পরে কমপ্লিট মধু টোটাল 10 কেজির মতো হয়েছিল।